May nakalagay din dito kung kailan to ginawa. Mama guys, lumabas walang jacket. She from Mars. Hi, da. Orada. Pa, mama. Pa. Pa. Pupunta pala kami ngayon sa Chulano guys. Manood lang naman kami ng mga dahon doon ba. Maganda na kasi doon kasi nga nagiba na yung kulay ng mga dahon. No, this is camellia. Deci asta e catacomba. Păi, va fi că de sus. Mergem și la pădure, ne plimbăm puțin. După ceva. Nandito na kami guys. Malapit lang naman. Pula și tu. Oh, isa wedding pictorial pala dito guys. Lagad bisag tugnaw na pictorial man gyapon. Panunghuton na tong dughan. Ito na tayo guys. This, mama. Ai. Și tatuva. Ay, katula. Și jacket. Si jacket. Put pălăria that. That is yours. Give me the jacket. Ay. Where is Tita? Hindi siya masyadong malamig yung iba. Hindi naglagay ng jacket. Ito tayo para makalanghap ng hangin sa kagubatan ba. Kuchu, 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 kuchu. Facem sus? Pag mahangin guys, siglaglagan yung mga dahon. Tsaka napaka-fresh. Yan o, kahoy. Ang laki. My love, if the tree is old, di cut? Da. Decide a specialist and we cut what is allowed to cut. Ito maka... But in Romania also they steal a lot. Da, să așteptăm aici. Putem, Tita. Da. Tito, mami, Wala palang pwedeng makapasok dito na sasakyan. Hinarangan na dun. Pwede ka makapasok dito pero bawal yung sasakyan. May mga CCTV rin dito guys. Bawal ka mag-sagbot-sagbot. Ayan, meron silang toilet dito. Tingnan mo to. May nakalagay din dito kung kailan to ginawa. Wait. 1979. Namatay na siguro mga tao. Naghimo ani. Heidi. aici am făcut ceva. Look at Jude. De, uite de. Hai, dă mână. Place? Makikita natin dito yung Buzao City. May natulog dito. Fall down. Saan? You don't feel cold? No. Di! Uite! Jadi, Te dai jos? Îl dau pe el de jos. Ia! Pe aici, nu o las singură înainte. We go home na, my love? Da, mai luăm. Nene. So ayan guys, uwi na kami. Thank you for watching this video. Hope you enjoyed. Don't forget to like and subscribe to the channel and Facebook page, Kapetri Family. Bye!